দিয়েছে ভারী হয় 100 করেও টাকা দিতে পারে। घर घर उजाला बा तुहरे घर से नाम आका तुहरे नूर बरसे नाम आका तुहरे नूर बरसे। सुभान अल्लाह बना। घर घर उजाला बा तुहरे घर से नाम आका तुहरे नूर बरसे। आका कयामत की गर्मी पर तुआ धूप से सारा बदन जल तुआ। आका कयामत की गर्मी पर तुआ धूप से सारा बदन जल तुआ। चादर हटैयो न चादर हटैयो न मोड़े सर से अंगना में आका तुहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तुहरे घर से अंगना में आका तुहरे नूर बरसे अंगना में आका तुहरे नूर बरसे। क्यों 100 টাকা নাই? একজন মহিলা 200 করে 400, আরেকজন মহিলা 500 করে 1000। এরা তো খালি গজলই শুনবে মনে হয় গো। গজল বললাম তো টাকা দিল এতক্ষণ ধরে নাই। কেউ যখন দিচ্ছে না তো কমিটির লোক বলছে আমি দিয়ে দিলাম 200। আল্লাহ, আচ্ছা 200 দিবে, 300 নিবে? সুবহানাল্লাহ। যা দিয়েছে বেরাদার সুবহান আল্লাহ 200 দিয়েছে। আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বেরাদার হিজরতের ঘটনা, নবী মুস্তাফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক যাচ্ছেন বেরাদার মক্কা ছেড়ে মদিনায়। গারে সুরে বেরাদার আরাম করছিলেন। আল্লাহর হুকুম, কাফেরদের অত্যাচার, আল্লাহর হুকুমে থামতে বলা হলো, সেখানে থামলেন। সেই জায়গার ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে ভোজপুরি ভাষাতে কি বলছে দেখেন। গারে মে বান্দা ভাইল जब हर सुरख हुआ दस के सदेक से बोले लसपोआ। गारे में बंदे भायल जब हर सुरख हुआ दस के सदेक से बोले लसपोआ। कल चेहरा देखा दे आका, चेहरा देखा दे आका नैना तरसे अंगना में आका तुहरे नूर बरसे। बिना नामे 2000 টাকা। नारे तकबीर, नारे रिसालात। बिना नामे 2000 টাকার দাতা আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করো, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गारे में बंदा भायल जब हर सुराख हुआ दस के सदेक से बोले लसपोआ। चेहरा देखा दे आका, चेहरा देखा दे आका नैना तरसे अंगना में आका तुहरे नूर बरसे। घड़ घड़ उजाला बा तुहरे घर से अंगना में आका तुहरे नूर बरसे अंगना में आका तुहरे नूर बरसे। बुढ़िया के गठड़ी लेके आका चला तुआ सीरात नबी देख बुढ़िया कह तुआ। सुभान अल्लाह। बना तो 100 টাকা কেউ দিব না, না মাত্র 100। কোন বান্দা চট করে পকেটে হাত দিয়ে
100 টাকা দিয়ে আপনার মোবাইলটাও রিচার্জ হবে না। সুবহানাল্লাহ। এ ভাইজান দিয়েছে, কথা বলেছি, কথা রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। কেউ নেই? এ ভাইজান দিয়েছে 500, চাইলাম 100। মেয়েদের দিকে কেউ নেই গো? মাত্র 100 টাকা, 500 টাকা। সুবহানাল্লাহ। হবে ইনশাআল্লাহ। দেখেন এ ভাইজান দিয়েছে আর 100 টাকা। আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। এ বাপজান দিয়েছে 200 টাকা। এই বাবু দিয়েছে 100 টাকা। আল্লাহ কবুল করো। আরেক বাবু দিয়েছে আর 100 টাকা। আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করো, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। দাদির নামে পোতা দিয়েছে আর 100 টাকা। আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করো। 1 2 3 4 5 6 7 5 1200 হলো। সুবহানাল্লাহ। खुसरू मियां 2 बस्ता सीमेंट। अल्लाह तोहरे घर से अंगना में आका तोहरे नूर बरसे, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। बुढ़िया के गठरी लेके आका चला तू सीरात नबी देख बुढ़िया कहाँ तू बुढ़िया के गठरी लेके आका चला तू सीरात नबी देख बुढ़िया कहाँ तू कलमा पढ़ा दे आका, कलमा पढ़ा दे आका जिया तर से। आना में आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला तोहरे घर से। आना में आका तोहरे नूर बरसे, आना में आका तोहरे नूर बरसे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आले मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। কি নাম? আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ। না দিল আছে, মানতে হবে। তো কত দিলেন? সুবহান। একটু আবদার করেছিল, বাড়িয়ে দিলে ভালো হতো। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ হবে না? হবে না? হবে হবে না। মন খুব পরিষ্কার, আল্লাহ আছে মালিক। अरे हिम्मत बंदा मदद खुदा इंशाअल्लाह। मांगो उसी से जो दे खुशी से, वो कभी ना कहे किसी से मोहब्बत से। रियाजुल से। सुभान अल्लाह। रियाजुल मियां साहिब दुरूद शरीफ पाठ करी तो अल्लाहुम्मा वाला आले सैयदना सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब रियाजुल मियां साहिब जिंदाबाद। 2000 টাকা নগদ और 10 বস্তা সিমেন্ট মাটি। अल्लाह कबूल करे नाओ खाटी, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बंदा हो तो ऐसा रियाजुल मियां जैसा। सुभान अल्लाह। কথা বললে কথা কাটে না। 2000 টাকা দিয়েছে নগদে আর 10 বস্তা সিমেন্ট লেখা হয়েছে তো। সুবহান আল্লাহ। দিয়েছে দান। এই রিয়াজুল মিয়াঁ সাহেবের সঙ্গের সাথী কেউ নাই যে দিতে পারে?
ইনি তো প্রাক্তন মেম্বার, আরো যদি কোনো মেম্বার থাকে রানিং होते पारे। कंपटीशन मार्केट फ्री माइंड मस्जिद के लिए, हम अपने लिए नहीं। इंशाल्लाह दुआ হবে, একটু দোয়া করি আমিন আল্লাহ আমিন আল্লাহ। গম রিয়াজুল মিয়া সাহেব দিয়েছে আল্লাহ 2000 টাকা।